कैसन फील कैसे बताई तानी ढील बोला होता कैसन फील चोट गहरा बमल हम होत जा जी आइए ना समझ तो सुलझाइए ना बच्ची आला से भाला हो जाएगा आवाना लोटी जा आवाना लोटी के तू लहे लहे भूत जा आवाना लोटी जा आवाना लोटी जा आवाना लोटी के तू लहे लहे भूत जा গাছের পাতা টাকা কেন হয় না গাছের পাতা টাকা কেন হয় না গাছের পাতা টাকা কেন হয় না DJ Bulbul mixing. মানুষ যদি পাখি হতাম রূপ করে শাড়ি পিন্দিয়া মন যায় রে চলিয়া ওই লাল শাড়ি পিন্দিয়া মন যায় রে চলিয়া মনি রে মন যায় রে চলিয়া ওই লাল শাড়ি পিন্দিয়া মন যায় রে চলিয়া